to our feet. Take my hand and to God. I want to invite the committee of the Gospel Businessmen. I'd like to invite our brother, our international president, FGBMFI, Brother Richard Zakarian. Thank you, David. Have you enjoyed this evening? Anda menikmati malam ini? What a beautiful setting, and the Indonesians are so far ahead of the rest of the world, it's amazing. Sebuah setting yang sangat luar biasa dan orang Indonesia telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Why don't we stand and give the Indonesian team, Brother Bernard, and the whole team a real Mari kita hand berikan for what Saudara they've Bernard, done. Please, Pak just Bernard dan stand. seluruh tim yang lain sebut tepuk tangan yang meriah. Keep standing. Keep standing. Tetap berdiri dulu. You've been sitting a long time, Anda sudah duduk lama. so how about stretch? Jadi gimana kalau kita stretching sedikit? Everybody stretch. Ayo kita stretching sedikit semua. Okay, come on, really good. All right. Now, turn to your left Jadi sekarang ke hadap kiri. and scratch the back of the person next to you. They need Garuk orang di depan Anda, sebelah kiri Anda. a good wake-up call. Ayo tepok-tepok itu, pokoknya bangunin dia supaya nggak tidur dia. And then turn the other way Sekarang sebelahnya, and receive the blessing. lalu terusin berkat-berkat itu dilanjutkan lagi, transfer semua. Yeah. All right, wonderful. Are you all awake? Udah bangun semua? I don't want that nice dinner to put you to sleep. Saya cuma khawatir, karena tadi terlalu enak sampai Anda ngantuk semua. This is a wonderful place Ini adalah suatu tempat yang benar-benar luar biasa. and a perfect place for a world convention. Dan tempat yang paling baik, yang sempurna untuk World Convention. From the first time I saw this place many years ago, Pertama kalinya saya lihat tempat ini beberapa tahun yang lalu. I told everyone someday the World Convention will come back. Saya beritahu ke semua orang bahwa suatu hari World Convention pasti akan ke sini. And there never was a better occasion Dan tidak ada waktu yang lebih baik than the beginning of the 60th year of Full Gospel Businessmen's selain dari Fellowship. dimulainya tahun ke-60 dari Full Gospel Businessmen Fellowship International. Can you imagine 60 years? Anda bisa bayangkan 60 tahun. How many people by the millions all over the world have found Christ through this ministry? Berapa banyak orang, berjuta-juta orang di seluruh dunia telah bertemu dengan Kristus melalui pelayanan ini. And the great work that's going on right now in many nations to reach many people. Dan pekerjaan yang besar ini sedang terus berlanjut di banyak negara untuk menjangkau banyak orang. I know that the devil doesn't like Full Gospel Businessmen. Dan saya tahu banyak bahwa iblis tuh nggak suka FGBMFI ini. But God doesn't care. Tapi Tuhan tidak peduli. He has anointed this ministry. Dia telah mengurapi And it's like pelayanan a ini. great tree Dan dia akan melakukan banyak terobosan. that gives shade to many people. Dia telah melepaskan banyak rantai-rantai And dari banyak the orang. fruit feeds the multitudes. Dan membawakan Tuhan berkat Tuhan kepada banyak jiwa. And it has founded more churches and pastors and works of God Dan dia telah mendirikan orang-orang bergospel melalui pelayanan mereka, telah mendirikan sangat banyak than you and I gereja-gereja could ever pasukan. count. Dan sudah tidak bisa dihitung lagi. This is not my ministry. Ini bukan pelayanan saya. This belongs to Jesus Christ. Ini adalah milik Yesus Kristus. It's His ministry. Ini adalah pelayanan Yesus Kristus. Oh, thank you, Jesus, Terima kasih Yesus for trusting all of us untuk telah mengangkat kami, to memilih make kami it semua greater and greater untuk menjadi lebih tinggi dan by lebih the besar power of lagi your Holy Spirit. dibantu oleh Roh Kudus-Mu. Welcome, Jesus. Selamat datang Yesus. Welcome, Jesus. Selamat datang Yesus. Welcome, Jesus. Selamat datang Yesus. Come on, welcome Him. You're very quiet. Ayo Anda, kenapa kok diam sekali? Welcome, Jesus. Selamat datang Hallelujah. Yesus, datang Yesus, datang Yesus. Praise God. Puji Tuhan. Now, you may be seated. Sekarang Anda boleh duduk. And we're going to move right along because first we want you to meet several of the people that will be speaking and ministering during the week.
Dan kita akan terus lanjut ke acara kita. Dan pertama-tama saya ingin Anda bertemu dengan beberapa orang yang akan Terry, could you melayani escort minggu sebelum Cindy minggu here, ini. please? Tomorrow night at the Westin Hotel, Besok di Westin Hotel, Cindy Jacobs will be speaking. Cindy Jacobs yang akan bicara. If you haven't heard her before, Saya sudah pernah mendengar dari dia. you're in for a real treat Dan Anda siap-siap untuk menerima berkat yang luar biasa. because God uses her in a wonderful way with a prophetic gift. Karena Allah telah memakai dia dengan cara yang luar biasa melalui nubuatan-nubuatannya. I tell you, the prophetic has blessed us tremendously. Dan saya beritahu Anda nubuat-nubuatan yang diberikan oleh Ibu Cindy Jacob telah memberkati saya This sangat luar biasa. fellowship was born in a prophetic vision. Dan fellowship ini dilahirkan dari sebuah misi It's been visi guided by profetik. prophetic words. Dan dibangun di atas prophetic words. And tomorrow night, Dan besok, you're going to come under that prophetic umbrella. Anda akan masuk ke bawah payung prophetic itu. So let's give her a big welcome. Jadi berikan dia sebuah sambutan yang luar biasa. It's an honor to be here in my second home. Sangat luar biasa, saya sangat terhormat bisa di sini. Ini adalah rumah saya yang kedua. And the Lord would say, Dan Allah berkata, I'm doing a new thing. aku akan melakukan suatu hal yang baru. And I have brought you here Dan aku Anda telah membawa kita semua di sini. to launch you into a new season, Untuk membawa Anda semua masuk ke dalam suatu musim yang baru. a new place. Sebuah pujian yang baru. And God would say that this is your time. Dan Allah berkata ini adalah waktu Anda. This is the time for your dreams to come true. Ini adalah waktunya mimpi-mimpi Anda menjadi kenyataan. And God says, get ready Dan Allah berkata bersiap-siap for divine connections. untuk sebuah hubungan yang divine, yang surgawi. Because God is going to bring many people together in the next few days. Karena Allah akan membawa begitu banyak jiwa bersama-sama di beberapa hari ke depan. And as you make these connections, Dan ketika kita membuat koneksi ini dengan Tuhan, God is going to begin to connect wealth. dan Tuhan akan mulai menghubungkan kita dengan kekayaan dan berkat-berkat. God's going to open doors for you. Tuhan akan membuka pintu-pintu untuk Anda. That's going to launch you. Dan It's going to launch you with a wave of the Holy Spirit akan membawa suatu gelombang Roh Kudus into your new season. untuk membawa kita ke suatu musim yang baru. Amen. God bless you. Amin. Tuhan berkati Anda. Thank you, Cindy. Thank you, Cindy. Would someone escort Dr. Peter Chow up here, please? And would the organist come or pianist come? We're going to want a little bit of background music here. Boleh ada nih, kita mau background musik sedikit di belakang. I'd like them to be prepared so that I could ask for it when I need it. Bersiap-siap aja, standby. Dr. Peter Chow is a tremendous economist and man of God. Dan Dr. Peter Chow adalah seorang ekonom yang sangat luar biasa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. His advice is sought by millions of people on a regular basis. Dan nasihat-nasihatnya itu dicari jutaan orang setiap hari. Like Daniel of old, Seperti Daniel di Alkitab, God has brought his work to the attention of the highest people in the government of China. dan Allah telah membawa pekerjaan ini apa yang dikerjakan menjadi perhatian orang-orang tertinggi di Cina. But the most important thing is, Tapi yang paling penting adalah with his unique spirit and unique mind, dengan rohnya yang unik, dengan pemikirannya yang unik, God has spoken through his spirit into his heart and mind Allah telah berbicara kepada pemikirannya dan kepada roh saya to juga. reach China for Jesus Untuk Christ. menjangkau China untuk Tuhan Yesus Kristus. Give him a big welcome. Berikan Bapak Peter Chow sebuah sambutan yang luar biasa. 谢谢 Richard。Thank you, Richard。 Terima kasih Richard. 我知道一件事情，就是我们这个会哈，以前没有过五星红旗。 I know one thing I know, there's no Chinese national flag in this kind of meeting before. Saya tahu satu hal, biasanya di pertemuan-pertemuan seperti ini tidak ada bendera China di sini. 但是今天我们在这里边不仅看到了天上的焰火，我们也看到了五星红旗。 Now we not just see the fires on the sky, but we also see the flag of the People's Republic of China. Tapi tadi ketika kita melihat itu ada banyak kembang api dan kita juga melihat bendera China. 所以我们知道一件事情， So we know one thing, Jadi kita tahu satu hal, 中国回来了。 China has come back. China telah kembali.
我们知道中国教会一定要回到普世教会的母体。 We know Chinese church has to come back to the universal church. Kami tahu bahwa gereja Cina harus kembali kepada gereja global. 我们也知道中国的爱主的基督徒的商人一定要汇合到这个大家庭里。 We know also the Chinese Christian businessmen who love the Lord will also reuniting in the big family here. Dan kami juga tahu bahwa bisnismen di China sangat mencintai Tuhan dan kami bersatu kembali menjadi satu keluarga di sini. 所以今天我很骄傲。 So now today, I am very proud. Jadi hari ini saya sangat bangga. 我为五星红旗骄傲。 I'm proud for the Chinese national flag. Saya sangat bangga untuk bendera China yang ada di sini. 我为中国骄傲。 I'm proud of China. Saya bangga akan China. 我为我是耶稣的儿子骄傲。 I am proud. I'm a son of God. Dan saya bangga saya menjadi anak Allah. Thank you。 Terima kasih. 我相信今天一定是我们的主非常高兴的一个日子。 I believe today our Lord is very happy. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan kita sangat senang sekali. 我们看到万膝都在向他跪拜。 We see that all knees are bowed to Him. Dan kami melihat kebutuhan semua orang dibawa ke tangannya Tuhan. 万民都在向他歌唱。 All peoples are singing praise to Him. Dan semua orang menjanjikan pujian untuk Tuhan. 万国都要来信靠他。 All nations will come believe in Him. Dan setiap buah bangsa akan datang percaya kepada Tuhan. 这是我们的万王之王当得的荣耀。 This is the glory that should belong to the King of the King. Dan ini adalah kemuliaan yang harus menjadi milik dari segala raja. 这个世界不需要宗教， This world doesn't need religion. Dunia ini tidak membutuhkan agama. 但是这个世界需要道路、真理和生命。 This world need the life, the truth. Tapi dunia ini membutuhkan kebenaran dan kehidupan. 所以中国也需要耶稣。 So China need Jesus Christ. Jadi China juga membutuhkan Yesus Kristus. 中国有14亿人口， China has 1.4 billion people. China memiliki 1,4 miliar orang. 美国、日本和欧洲加起来是7亿人口。 US plus Japan plus Europe altogether is only 700 million people. USA, Jepang, dan Eropa digabung baru 700 juta jiwa. 在万国敬拜的这个潮流里面，一定要有中国。 In the all nations worship Jesus, the people, there must be Chinese in it. Ketika semua bangsa menyembah Tuhan Yesus, harus ada orang China di antara mereka. 所以，请大家为中国祷告， So please pray for China. Jadi berdoalah untuk China. 让越来越多的中国人加入到这个敬拜的潮流。 Let more and more Chinese will join in the flood of people worshiping Jesus. Biarlah semakin banyak orang-orang China yang akan ikut serta dalam banjir orang-orang yang memuji menyembah Tuhan Yesus. 让越来越多的中国商人，让上百万的中国商人加入到这个大家庭。 Let the millions of Chinese Christian businessmen to join the family of Jesus Christ. Dan biarlah jutaan bisnismen di China boleh ikut bergabung menjadi keluarga Yesus Kristus juga. 谢谢大家。 Thank you. Terima kasih. Jesus is right here. Yesus ada di sini. He's closer than your breath. Dia lebih dekat daripada nafas saudara sendiri. We're in a meeting in Panama. Kami di waktu kami sedang di Panama, The people came from all over the nation. banyak orang datang dari seluruh Indonesia, dari seluruh bangsa-bangsa. And there was a little lady there that had a child about 2 years old, 3 years old, something like that. Ada seorang wanita di sana yang punya anak kira-kira umur 2-3 tahun. Little Jonathan had been diagnosed with leukemia. Namanya anak ini ada Jonathan dan dia telah didiagnosa dengan leukemia. And after several visits to the doctor, Dan setelah mengunjungi dokter berkali-kali, the doctor gave the mother absolutely no hope. dokter-dokter itu memberikan ibunya ini sama sekali tidak ada harapan. She was to take little Jonathan home and watch him die. Jadi ibunya ini harus membawa Jonathan kecil ini pulang dan melihat dia mati. But instead she came to our meeting. Tapi dia ternyata datang pada meeting kami. And when she brought the child, Dan dia membawa anak itu, he couldn't hold his head up.
Anak itu tidak bisa ngangkat kepalanya He saat itu. just flopped around in his mother's arms. Jadi anak itu cuma lemes saja di tangan ibunya. He had absolutely no strength at all. Anak ini tidak punya tenaga sama sekali. And I was even hesitant to pray for him. Dan saya bahkan ragu-ragu, saya harus doa buat anak ini apa enggak. The case looked so tragic. Dan kasusnya terlalu tragis. But we prayed for him that night. Tapi kami berdoa untuk anak itu. And the next day, we were waiting to go out to the Panama Canal. Dan besokannya kami sedang menunggu untuk pergi ke Fort Canal di Panama Canal. And there was a group of children energetically running around and playing. Dan ada sekelompok anak-anak yang lagi semangat banget lari-lari main. And my friend Daniel said, "Look, Richard, look. Dan teman saya Daniel melihat, "Hey, Richard, lihat itu. That kid running and jumping. Anak itu lagi lari-lari bahkan lompat-lompat. That's the little boy we prayed for last night." Itu anak yang kita doain kemarin malam. Praise God. Puji Tuhan. And the same Jesus is here tonight. Dan Yesus yang sama ada di sini malam ini. He's here because he loves you. Dia ada di sini karena dia mengasihi saudara. And even more than that, Dan bahkan lebih dari itu, he's already paid the price for your healing on the cross. dia bahkan sudah membayar harga untuk kesembuhan Anda di atas kayu salib. He took your suffering Dia telah mengambil penderitaan Anda so that you could be healed. supaya Anda bisa disembuhkan. In a few minutes, we're going to pray for you. Dalam beberapa menit kami akan berdoa untuk Anda. Prepare your heart. Siapkan hati Anda. But first, I'm going to ask 2 or 3 men to give a very short word Tapi sebelumnya saya akan undang 2-3 orang untuk memberikan sedikit of a healing experience. kesaksian akan kesembuhan yang mereka alami. And the first one we're going to tell you about Dan yang pertama yang akan kami ceritakan is pada a Anda little 9-year-old girl. adalah seorang wanita kecil umur 9 tahun. And it was an incredible story. Dan ada suatu cerita yang luar biasa. And I want Humberto Guello to come here to tell you that story. Dan saya mau Brother Humberto untuk From Nicaragua, give him a big hand. Brother Humberto dari Nicaragua, berikan dia tepuk tangan. He will also be teaching tomorrow during the day. Jadi dia besok juga akan ada di meeting kita. Thank you, Richard. Terima kasih Richard. We was working with the fire team in a city of Nicaragua, Dan kita sedang bekerja dengan fire team di Nicaragua. and 2 young men went to a little town to Dan- pray for the people. Dan kita pergi ke suatu kota kecil untuk berdoa untuk orang-orang di sana. They found a little girl on the bed. She born crippled. Mereka bertemu dengan satu perempuan kecil yang sedang tiduran di ranjang. Dia lahir lumpuh sudah. And these 2 young men, using the name of Jesus, the most powerful name, Lalu mereka dengan menggunakan nama Yesus, suatu nama yang sangat berajaib. they gave a simple order in the name of Jesus to lift up that girl. Lalu mereka dalam nama Tuhan Yesus, mereka dengan sebuah doa yang sederhana, mereka mengangkat anak perempuan ini. And walk. Anak-anak perempuan ini berjalan. You know, the little tahu? girl Anda tahu? stand up, Perempuan yang kecil berjalan. start to walk, Mereka berdiri lalu mencoba berjalan. you know, like a little dog, Seperti You know. mungkin anjing yang masih kecil baru lahir gitu, miring-miring jalannya. because she never walked before. Karena sebelumnya dia sama sekali belum pernah berjalan. A few days later, we have a celebration after the great harvest we had in that time with the fire team. Dan beberapa hari berikutnya kita ada suatu perayaan yang besar karena tuayan begitu luar biasa oleh fire team besar itu. This girl came with all the family, Dan anak perempuan kecil ini datang dengan seluruh keluarganya. and Richard was there praying and sharing about the fire team event. Dan Richard sedang di sana, sedang berdoa menceritakan tentang fire team itu. And he called to the family to bring the girl and walk on the stage. Dan Richard datangin keluarga itu dan bawa anak perempuan itu naik ke atas panggung. And the little girl came with a nice dress, Dan anak white dress with a big, dan anak perempuan ini Yeah, datang you remember ke Richard? panggung dengan suatu baju yang sangat indah, warnanya putih. She started to walk from one end to the other
walking Dan dia berjalan dari satu ujung panggung sampai ke ujung yang lain. like a little dog Seperti anjing yang kecil gitu, anak anjing. with a big smile from. Dengan senyuman yang luar biasa dari paling besar dari kiri kanan. She was walking from one to other. If we don't stop her, she is still we walking. Dia berjalan terus dari sana ke sana dan waktu kita coba suruh dia berhenti, dia nggak mau, dia jalan terus. You know, she never walked. Dia And belum she was with a great joy walking, just simple walking with a great joy. dan dia belum pernah berjalan, jadi dia hanya berjalan saja, dia penuh dengan sukacita. And you know what happened with all the people who was there? Anda tahu apa yang terjadi? Semua orang-orang di sana We start to cry mulai menangis. because the anointing of the Holy Spirit, the love of God, the power of God was in that girl. Karena urapan dan kuasa Roh Kudus ada dan menjamah semua orang di sana. But the Lord has ready not only for that our country, here in Indonesia, in all the nations that are here. Dan tapi bukan hanya di negara itu, tapi di Indonesia dan bahkan di setiap bangsa kesembuhan yang sama bisa terjadi. We came to this World Convention to receive the power of God, the anointing of God, Dan kita datang kepada World Convention untuk menerima urapan dan kuasa dari Tuhan. to use in the name of Jesus Untuk menggunakan kuasa Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. for miracle, wonders, Untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. and bring the people to Jesus. Dan membawa orang-orang kepada Yesus. Amen. Amin. Oh, let's give the Lord a hand for that. Berikan Tuhan tepuk tangan yang luar biasa. I'll never forget that little girl. I'll never forget that little girl. Saya tidak akan lupa anak kecil itu. She was walking like a baby would walk, very unsteadily. Dia berjalan seperti bayi yang masih kecil, dari jalan pelan-pelan tapi mulai stabil. And when we saw the reaction of the family in that little girl, Dan kita melihat reaksi keluarga dari wanita perempuan kecil ini. none of us could hold back the tears Dan tidak ada dari kami yang bisa menahan air mata kami. because it was Jesus. Karena itulah Yesus yang bekerja. Give Jesus a hand for what Berikan he was. Yesus tepuk tangan yang luar biasa. Ken, would you come up here, please? Brother Ken, I know it's hard to walk fast in a dress. saya tahu sulit berjalan cepat di kimono itu. Ken is from Japan. Ken datang dari Jepang. What do you call that you're wearing? Ini namanya apa nih? Geta. Really? Geta. Come here. The sandal Geta. I never saw him in one of these clothings before. Saya sebelumnya belum pernah ngelihat dia pakai baju seperti ini. And there's a whole group of Oriental people that have their what do you call that? Kimonos on. Stand up, please. Let's see it. Ada sana sekelompok yang lagi pakai kimono juga semuanya. And there's a lady from, was she Korean? Korea. I want you to step out, please. Dan ada seorang wanita dari Korea. Saya ingin Anda Come keluar. closer. Come where somebody can put a spotlight on you. Stand in the light. Stand in the light. Boleh lampunya, spotlightnya boleh diarahkan ke ibu ini. And turn around Spotlight, ya. slowly. Turn around slowly. ゆっくり回ってください。ゆっくり回ってください。 Isn't that a beautiful dress? Bajunya indah sekali, saudara ya. Tepuk tangan, saudara. Thank you so much for honoring us with 感謝 that します beautiful dress. 感謝し Terima ます kasih karena telah menghargai kami dengan baju yang begitu luar biasa. Praise God. Puji Tuhan. I'm so happy to be in Indonesia again. Saya sangat bahagia bisa berada di Indonesia sekali lagi. I love Indonesia. Saya sangat mengasihi Indonesia. God is here. Allah ada di sini. You know, some years ago, I'm a school teacher in Japan, Dan beberapa tahun lalu saya adalah seorang guru di Jepang. and I sometimes give my teacher friend about the healing power of God. Dan kadang-kadang saya berikan atau ceritakan pada teman-teman saya yang guru juga mengenai kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan. One of my teacher friend, his wife got a cancer. Dan salah satu teman saya guru, dia istrinya memiliki kanker. And he's an atheist. He doesn't believe in God or anything like that. Dan dia adalah seorang ateis, dia tidak percaya pada Tuhan ataupun hal-hal seperti itu. But I told him that Jesus can heal your wife, so may I pray for your wife? Tapi saya katakan pada dia bahwa Yesus bisa menyembuhkan istri kamu, dan bolehkah aku berdoa untuk istri kamu? But he said, Mr. Ken, I don't believe in miracle or anything like that. Tapi dia katakan, oh Mr. Ken, saya nggak percaya mujizat ataupun hal-hal seperti itu.
And few days later, I heard her situation got worse. Dan tapi beberapa hari berikutnya saya dengar bahwa situasinya semakin memburuk. So I told him again, may I pray for your wife so that God can touch her and heal her. Jadi saya katakan pada dia sekali lagi, boleh nggak aku berdoa untuk istri kamu supaya kau tahu bahwa Tuhan bisa menjamah dia. But again, he said, thank you, Mr. Ken, but I don't, really believe in that kind of thing. Tapi dia bilang sekali lagi, terima kasih Mr. Ken, tapi aku nggak percaya hal seperti itu. So please don't tell me that kind of thing anymore. Tapi jadi jangan ngomong ke saya mengenai hal seperti itu sekali lagi. So I said, okay, I went home. Jadi saya bilang, oke, saya pulang. A few days later, Beberapa hari berikutnya, his wife got really worse. dan istrinya ini semakin memburuk. Then he gave me a call. Lalu dia akhirnya telepon saya. Mr. Ken, my wife is really bad now. Mr. Ken dia bilang bahwa istri saya semakin sangat buruk kan kondisinya saat ini. Doctor said maybe 3 days, 4 days, and she will die. Dokter bilang mungkin 3-4 hari dan mungkin dia akan meninggal. He said, would you come to the hospital and pray for my wife? Lalu dia bilang, bisakah Anda datang ke rumah sakit dan berdoa untuk istri saya? I said, oh no, he just called me in the worst time. Lalu saya pikir, aduh, enggak ada, dia telepon saya di waktu yang paling buruk. Maybe when she was better, maybe I could go and pray for her, but now she's in a really, really bad situation. Saya pikir mungkin pas dia masih agak sehat sedikit, saya bisa lebih gampang berdoa dan buat dia gitu, dia bisa sembuh. Tapi sekarang kondisi udah terlalu buruk. So I said, how can I pray for her? Di mana saya bisa berdoa untuk dia? But anyway, I went to the hospital, Tapi saya tetap pergi ke hospital itu. and she's got a big, like with water. How do you call it? I don't know. Jadi dia di badannya dan perutnya itu ada kembung, ada bengkak yang luar biasa penuh air. And really bad. Sangat buruk keadaannya. And her husband told me that because she's so bad, everything inside of her come out together, like a blood and urine and everything. Dan Come suaminya ceritanya pada saya bahwa karena kondisi begitu buruk, segala sesuatu di dalam dia itu keluar seperti ada darah, ya kencing, semua cairan segala itu keluar dari tubuh And dia. doctor said because the wall between those organs are broken because of the cancer cells. Dan karena semua tembok antara organ-organ dia itu sudah hancur karena sel kanker itu, So that's why everything was coming out together. itu sebabnya segala sesuatu itu keluar sama-sama. And she was that bad. Dan kondisinya seburuk itu. So maybe another 2-3 days she'll be dead. Dari paling 2-3 hari lagi dia akan lewat sudah. So I went in and I read the Bible verse. Jadi saya masuk dan saya bacakan ayat Alkitab. They are not Christian at all. Mereka sama sekali bukan Kristen. So I just tried to tell them that it is Jesus who's going to heal her. Jadi saya hanya coba kasih tahu dia bahwa Yesus lah yang akan menyembuhkan dia. Because of the promise in the Bible, God can work on her. Karena ayat-ayat dan janji-janji yang diberikan di Alkitab, Allah bisa menyembuhkan dia. Not my power, not my strength. Bukan dengan kuasa saya, bukan dengan kekuatan saya. So I lay my hand upon her belly. Jadi saya taruh tangan saya di atas perutnya. I say, in the name of Jesus Christ, Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. cancer, Kanker, go in Jesus' name. pergi di dalam nama Tuhan Yesus. I break your power. Aku mematahkan I kuasamu. bind you, I bind the cancer cells. Aku ikat segala sel-sel kanker. And the life of God come down to her Dan kehidupan dari Tuhan turun ke atas dia. so that she can be healed. Jadi supaya dia bisa sembuh. So then I went home. Jadi setelah itu saya pulang. And 3 days later, 3 hari kemudian, he gave me a call. dia telepon saya. I have to confess that, I thought, oh, she might have died. Saya harus akui ya, sebenarnya saya takut juga. Saya pikir, aduh dia udah mati kali. So I didn't know what to say. Jadi saya nggak tahu harus ngomong So I apa. pick up the phone and I say, how are you? Jadi saya angkat telepon, saya bilang, halo apa kabar? And he said, Mr. Ken, Lalu dia bilang, Mr. Ken, something strange is happening. sesuatu yang aneh terjadi. You remember everything was coming, mixed? Kamu ingat dulu semuanya tuh keluar udah campur-campur, But now it went back to the normal. tapi sekarang semuanya udah normal lagi. And doctor said it is impossible